So guys, lahat ng driver lang sa Pilisan. Dagat dahil. Sorry guys, ikangan. So, gamit na ako kumiyada guys. Trivia, hi. Hi guys. Nawala na mong tigbalita. Hey guys, water break guys. Water break. Guys, gamit na yung exhaust guys. Kasi kalutong, tingnan mo. Tingnan muna natin yung dinadaanan natin. Guys, Ayun guys, yung driver namin, pugi talaga. okay. May problema lang. Naminaw lang. Water break. Dahan-dahan lang tayo guys kasi malusong. Tingnan nyo guys. Saka loaded tayo ng Semento. simento. Yan guys. Dahan-dahan tayo guys. Tira kay. Para pa ko nakikita bakho guys, nga yang ligid guma. Guys, Okay na. tira kay guys. Kasi paliko. Kasi paliko. Ayos ka. Walang ba? Guys, tumas kayo, tumas. Hataw tayo guys, hataw. Thank you for watching. Hataw tayo, hataw. Hey guys, kumala guys. Segundahay pa rin tayo. Segunda. Segundahay guys, segundahay. Ispingan na to guys, trisirahay. Diri sira. Sulod Sulod. guys, sulod. Good. Kurbada na putag balik. Ayan, hindi na kurbada, paliko na yan. Paliko na yan guys. Paliko na yan, hindi na kurbada. Oh. Dito guys. Gamit tayo ng kwartahay. Kwarta. Kwartahay. Pero yung ano natin, water break, off natin. Off natin. Kasi nagbasa na yung agi. Babag na eh. Iyon lang natin doon at ano, usong na ulit. So, pag usong na ulit guys, so natin ang ano, water break. Water break tayo guys.